Ini kita ke kamarnya Arya Duta. Ini bagian buat baju. Terus ini kamar mandinya. Dia shower. Sebelah sini toilet. Dan di sini bagian sink. Dia ada dapat ini shower cap. Terus di sini bagian kamarnya. Ini kamarnya cantik sekali. Terus di sini kita dapat view city, TV. Terus ada kulkas. Kulkasnya nggak ada isinya. For tea, coffee is here. Is there any coffee selection? Maybe. Coffee selection is somewhere? Oh yes, have coffee selection. Okay, so far it's really good.